Friends and welcome to Firki Rider. आज आम जाना सेफ्टी उपरे जे सेफ्टी आम केते दरकार कारण आम मोटरसाइकिल जीवा आसवा करछे आ मोटरसाइकिल जीवा भी आम दरकार कारण गोटे जगह आउ जगह पहुंचे मोटरसाइकिल सुविधा होची को एरिया रे भी आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाही आउ से आम मोटरसाइकिल संगे से जीवा आसवा कर पाछे तो मोटरसाइकिल सेफ्टी उपरे जानिबा मोटरसाइकिल सेफ्टी रे फर्स्ट प्रायोरिटी होची हेलमेट समस्त हेलमेट यूज कर हेलमेट एवं कंपलसरी यूज बट एबे रिसेंटली जून 21 बोधे ना मे 21 रु जे गोटे गवर्नमेंट नुआ नियम लागू कर आईएसआई मार्क वाला हेलमेट यूज करेंगे तो चिंताधारा होची हमें पुलिस फाइन केमती बचिबा से गोटे हेलमेट खाली मुंडे थी आ मुंड आम सेफ्टी चिंताधारा नहीं कि आम पड़े कौन हम फ्यूचर से चिंताधारा नहीं बट खाली आम पुलिस फाइन केमती बचवा तो से रोड साइड रे बहुत सस्ता रेट हेलमेट बिक्री जेता जोटा आईएसआई मार्क नहीं आप जानते आईएसआई मार्क तो मोट बेटे जानते आईएसआई कौन आईएसआई गवर्नमेंट कौन पाई दिए से जानते आईएसआई मार्क नथिबा हेलमेट सब सस्ता रेट रे बिक्री हुए फाइन बचे बट सही हेलमेट पिंधि की बहुत एक्सीडेंट है कि लोक मरी मुंड माड़ हो किसी लोक कहते एक्सीडेंट हेनी हेल्ले देखा कारण मुझे दिने दुई दिन तले मार्केट में देखू मो आखि सामने एक्सीडेंट है एक्सीडेंट सेट कर जन ओल्ड एज पीपल लेफ्ट साइड आराम से स्लो स्लो जाते से जाउथले बोधे होंडा एक्टिवा रे आउ जने भाई कोन करले से भी ताको साइड रे ओवरटेक करता हठात लेफ्ट काटे दे और से देखि ना से एक साइड रे एक्टिवा अछि से भाई बाइक इस एक्टिवा रे माडो हला औ से मोसा जन को पड़ी गले भाग्यरु बेसी किछि हेई पारलानी कारण गाड़ी स्लो रे से जाउथले बेसी किछि हेलानी औ माडो के अल्प हला से बैलेंस पड़ी गले तबे कोन एक्सीडेंट हबो सेटा हमें कोई परिबे तो हमें प्रिकॉशन नेबाटा ही बेटर कारण हमें जियाड़े भी जाओ हम फेरबार अछि हमको जानबार अछि घरे हम पे की अपेक्षा करछि हमें तो बाइक जो 67,000 तो है बाइक नहीं जो मिनिमम मॉडल हीरो होंडा रो सीडी ड्रासी बाजाज प्लाटिना से सब हमर पड़ी जाउची से अंडर 55 टू 60-65 भीतर पड़े विभिन्न स्टेट विभिन्न रूल अच्छी विभिन्न एरिया विभिन्न टैक्सेस अच्छी तो आम तो 60-70 खर्च कर पारे आम तो 60-70 हजार गोटे बाइक किनिया पछे खर्च कर पारे पुणी तार मझे मझे मेंटेनेंस अच्छी इंजिन ऑयल चेन टायर सब मेंटेनेंस अच्छी तो आम निज सेफ्टी खाली 4-5 हजार टका खर्च कर पारे ना आम ना आम जीवन मूल्य किसी नहीं फास्ट आम आरंभ करवा मुंडरू हेलमेट नॉर्मल जो हेलमेट सब आसूची स्टील ब्रांड कथा कहूनी नॉर्मल हेलमेट स्टील बाग कि स्टड्स कि वेगा एगार आपन 1000 भितरे 1000 भितरे भल सेफ्टी वाला हेलमेट पड़े आउपर तो रेट अच्छी विभिन्न फॉरेन कंपनी भी हेलमेट अच्छी सॉरी फ्रेंड्स मोर माइक बैटरी डाउन है स्टार्ट करिया फास्ट जाइले हेलमेट सेकंड जीवा ग्लोव्स हमको शीत दिन भी प्रोटेक्ट करिवो आ जदी हमें बाय चांस पड़ी पड़ा गले बाइक रु हम हाथ भी प्रोटेक्ट करिवो तापर जीवा हमर ड्राइविंग जैकेट रे हम विभिन्न हम जदी मिनिमम ड्राइविंग जैकेट आनिबा सेरा 5-6 हजार भीतर पड़िबो जेतरा हमर कांधो प्रोटेक्शन हबो एल्बो प्रोटेक्शन हो बैक प्रोटेक्शन हो और दामिका जैकेट अधिक जिंस अछि लाइक चेस्ट प्रोटेक्शन अछि विभिन्न रकम जिंस देछि आ प्रोटेक्शन लेवल अधिक थिबो तापर हम आंठू पई हम प्रोटेक्शन नी गार आनिबा जेते पड़िबा जे आंठू ये होनो बहुत जन को एक्सीडेंट रे आंठू चक्की भागी जाय से बहुत प्रॉब्लम ओके फर्स्ट हमें देखिबा हेलमेट मो पाखे जोटा अछि कारण मो पाखे गुटे फॉरेन कंपनी हेलमेट अछि ते देख एइटा होची एमटी रो हेलमेट मो हेलमेट गोटे रिव्यू वीडियो भी बनैथली सेटा आपन देखि देबे वन आई बटन द लिंक दे देबे मते पड़ला 5000
ଭଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଭଲ ଆଉ ତାର ଗ୍ଲାସ ବି ଭଲ ଏଇଟା ମତେ 5000 ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ହେଲମେଟ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି କି ହେଲମେଟ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ହେଲମେଟ ୟୁଜ କରିବେ ଷ୍ଟଡ୍ସ କିମ୍ବା ଭେଗା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ ବାର୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣ କମ ରେଟରେ ବି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲମେଟ ପାଇପାରିବେ ତାଠୁ ଦାମିକା ଯିବେ ଆପଣ ବୁଲେଟ ର ଆଣିବେ କିମ୍ବା LS2 ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆସୁଛି ଷ୍ଟଡ୍ସ ସେଇ ମଡେଲର ତାଠୁ ଦାମିକା ହବ ତାଠୁ ଦାମିକା ହେଇକା ପଡିବ ୟାଠୁ ଦାମିକା ଅଛି ଯେ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ହେଲମେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦାମିକା ଅଛି ସେ ବହୁତ ଲାଇଟ ୱେଟ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହୁଏ ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇ ରକମ ଗ୍ଲୋଭସ ୟୁଜ କରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି ରାଇନକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇନକ୍ସ ର ପ୍ରୋ ଏଡିସନ ଟା ଏଥିରେ ଆପଣ ନକଲ ଗାର୍ଡ ପାଇବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗାର୍ଡ ପାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ଫୁଲି ଲେଦର ପାଇବେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭସ ଫୁଲି ଲେଦର ଆଉ ୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏତେ ହାତ ଝାଳୁଆ ହବନି କି ହାତରୁ ମାନେ ଗରମ ଲାଗିବନି ହାତ ଭିତରେ ମାନେ ଆଉ ପଡିଲେ ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହବ ହାତ କିଛି ହବନି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ଲୋଭସ ନ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ତ ପଡିଥିଲି ଥରେ ମୋ ଏଥିପାଇଁ ବାଁ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଯାଇଥିଲା ହାଡ ପାଖକୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ କିଣିଛି 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2500 କଷ୍ଟ ଆସିବ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ ୟୁଜ କରୁଛି ଏଟା ରାଇନକ୍ସ ସରି ଏଟା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ର ଏଇଟା ମୁଁ ମେନଲି କିଣିଥିଲି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଇଟା ପଡିଥିଲା 1200 ମୁଁ ଏଇଟା 1 ଇୟର ହବନି ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ କିଣିଥିଲି 2020 ଶୀତ ଦିନେ ତ ଏଇଟା 1200 ଆପଣ ଏଇ ଗ୍ଲୋଭସ ୟୁଜ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆହୁରି ବି ଶସ୍ତାରେ ବି ଭଲ ଗ୍ଲୋଭସ ଆସୁଛି ସେଟା ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 800-900 ପଡିପାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବ ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ କିଛି ପଡିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏୟାର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବୋହିବ କି ଗରମ ଲାଗିବ ସେ ଟେନସନ ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ରାଇନକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜ୍ୟାକେଟଟା এটা মতে পড়ছিল 5500 ରେଲ ଲାଇନର ଟା ଅଛି ତ এটা ଯେବେ ବର୍ଷା ହବ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଆଉ ବିନା ବର୍ଷାରେ ଖୋଲି ପାରିବା ଆଉ ତ ପିନ୍ଧିଲେ ଗରମ ଲାଗିବନି କାରଣ ଏଟା ନେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପବନ ପଶିବ ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ଲାଇନର ଲାଗେ ପିନ୍ଧିଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖିବା ନି ଗାର୍ଡଟା এটা ହଉଛି ଆସ୍ପାଇଡାର ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମର ବାଇକ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋରୁମ ଅଛି ବାଇକର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବ ଆଣ୍ଠୁ ଆପଣ ଫଲ୍ ବି କହିପାରିବ ଫଲରେ କିଛି ହବନି ଭିତର ଫାଇବର 12ଟା ଫାଇବର ଭିତରେ ପେଡିଂ ଅଛି ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ପଡିଥିଲା 3500 ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପାଦ ଠିକ ରହିବ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା এটা ଅରାଜ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଲେଦରର এটা ଆପଣ ମତେ ପଡିଥିଲା 3000 ସମଥିଙ୍ଗ ଏଥିରେ ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟିଲର ଟୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଷ୍ଟିଲର ଗାର୍ଡ ଅଛି ଯେ ହଠାତ୍ ବାଜିଲେ କିଛି ହବନି ପୁରା ଲେଦରର এটা ୱାଟର ପ୍ରୁଫଟା ଅଛି ଆପଣ ୟାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବାଇକାର ୟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ବି ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ଅଛି ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲ ଜୁତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜୁତା ସଫ୍ଟ ଥାଏ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଉଡଲେଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଉଡଲେଣ୍ଡ ବି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ କାରଣ ମୁଁ ବି ଉଡଲେଣ୍ଡ ବି ୟୁଜ କରେ ତ ଉଡଲେଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିକି ବି ଗାଡି ଚଲେଇଛି ତ ମୁଁ କିଛିଟା ପାଦକୁ ମୁଁ ସେଭ୍ ବି କରେ ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଗାଡି ଖସିଛି ମୁଁ ଗୋଡ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିରେ ମୋ ଜୁତାରେ ପଥର ବାଜିକି ହେଇଛି ଗୋଡ କିଛି ହେଇନି ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲି